Sometimes you're losing your direction. You're flying high and you're falling low. You rise again to burn down slow. Never know which way is right or wrong. And sometimes you take the road to heaven, but you never see an angel flying low. Sometimes you take the road on straight down to hell, while the devil is dealing with your soul. Whenever you reach the end of a dusty road, remember what a wise man told. Man, you're standing down the crossroads. You were always on your own. Sometimes you're running out of water, out of whiskey, out of heart. Sometimes you're flying high, it feels like you can kiss the sky. Another day you're losing all you got. And sometimes you take the road to heaven, and you never see an angel flying low. Sometimes you take the road on straight down the hill, while the devil is dealing with your soul. Whenever you reach the end of a dusty road, remember what a wise man told. Man, you're standing down the crossroads. You were always on your own. Sometimes you're running out of water, out of whiskey, out of law. Sometimes you went around and fight before you hit the ground. Another day you're losing all you got. And sometimes you take the road to heaven, and you never see an angel flying low. Sometimes you take the road on straight down the hill, while the devil is dealing with your soul. Whenever you reach the end of a dusty road, remember what a wise man told. Man, you're standing down the crossroads. You were always on your own. Sometimes you take the road to heaven, and you never see an angel flying low. Sometimes you take the road on straight down the hill, while the devil is dealing with your soul. Whenever you reach the end of a dusty road, remember what a wise man told. Man, you're standing down the crossroad. You were always on your own. Nyantai aja gini. Gue tanya ke lu pada, gue tadi udah nyari tempat juga, gue udah survei segala macem ke tempat-tempat lain, Blueberry,
terus yang seharusnya cocok sama tempat kita tuh gue lihat udah ada yang isi. Mau gak mau ya kita di pilihan pertama yang menurut gue cocok ini. Cuman kalau misalkan kalian mau ada opsi lain boleh-boleh aja sebenarnya. Gue juga nggak nentuin langsung ini tempat kita, makanya gue mau sekarang itu buat diskusi sama kalian, ini cocok nggak buat tempat kita gitu. Ada plus minusnya nggak dari kalian? Coba gue mau. Kejauhan Mas dari kota. Ya minusnya itu kan, coba yang lain. Kalau gua ikut aja. Eh, yang lain. Ini mah ini kejauhan tapi tempat ini tempat pertama aja. Tempat apa maksudnya? Kita juga nggak ada tempat gitu. Sebenarnya bukan masalah jauh atau dekat ya, ntar juga orang pada tahu juga kita di sini. Gue cuma nyari ini tempat biar kita ada titik kumpulnya kita aja gitu. Di sini juga ada parkiran luas kan yang cocok lah buat naruh kendaraan kita, motor kita, kuda besi kita. Jadi tapi semisal kalian ada tempat yang lebih bagus dari ini, yang lebih kalian mau, ya silakan aja, usulin aja, bilang, nggak apa-apa. Gue ngikut anak-anaknya sih, semisal anak-anak nyaman gue juga nyaman. Betul betul. Oke, soal nama kita pakai Devil Ride MC. Boleh tuh. Boleh. Boleh. Gue pakai nama ini karena emang MC yang dulu gue bangun, terus cuma ada beberapa orang yang origin Devil Ride MC-nya, si Ical. Terus gue rasa orang-orang orang-orang di Limor dulu Devil Ride, gue rasa itu tuh mereka. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena gue tadi ngeliat, gue lewat di Limor, walaupun selewat gue pasti kenal siapa-siapanya, nama-namanya. Jadi mungkin ntar ke depannya ini bakal jadi tempat kita sementara. Terus kita fokus ke orang-orang yang ada di Limor, mastiin mereka tuh dari mana. Soalnya gue kayaknya tahu beberapa wajah dari mereka tuh bener-bener gak asing buat gue. Terus kalau misalnya ada tempat fix, kita bisa buat bar, bengkel. Kalau bengkel itu udah pasti, itu soalnya udah ladang usahanya kita lah sebagai anak motor kan. Ya mungkin kalau misalkan ada yang mau ngomong di sini, mau plan ke depannya mau kayak gimana, gue persilakan ngomong sekarang.
Ya mungkin buat planning ke depannya ya gue nyaranin buat perkenalan, soalnya kan kita kan baru kan di sini. Ya kita nunjukin respect lah sama orang-orang yang udah lama, kayak kita kan MC. Jadi ya gue saranin kita perkenalan lah sesama MC yang lain, karena kan kita kan juga harus nunjukin respect kita juga kan buat orang-orang, buat MC yang udah lama di sini. Yang lain ada nggak? Nggak apa-apa, speak up aja, ngomong. Gue kalau misalkan soal si Erik, gue tadi setuju, karena emang itu udah jadi tradisi turun menurun lah. MC tuh buat respect sama MC yang udah lama, ya kita kenalan sama mereka.